Samung tangyawai bo kisasuk borok rong rang rejago hine koksil jamung ti sawai krak salo ares para edisi biles tangno khakrabe rilaikha regani samung khlainai lukurok abo bai panchayat tangno no sobjagai tongkha biles committee ni secretary GRS te panchayat office ni kubun staff rok रेगानि रांपुसे केसे केरें ख्लाइजाक माने कक्सिल जामुंति सावै हाइनो हाइटुं फ्लाजाक कल्याणपुर आरडी ब्लक नि बिसिङाव खबजाकनाय आरएस पारा एडिसि विलेज आमचाइ सामुं तांगियावैबो रांमानो आमसानि किसासक बररक फियाबा यांखेन नांमानि रांपुसा मानिया कलमति खिख्लायै सयखौबो सामुं ख्लाइनाय लुकुरक खरक नैजिदक सामुं ख्लाइमानिसे खरक थामजिनिनो रोजा रेगानि रांपुसा सामुं तांगियावैबो ते खरक दक बररकनो तामुनि बागै रेगानि रां रोजाखा आबनो तै ग्राक सालो आरएस पारा विलेज कमिटिनि सेक्रेटारि नो सोंमुंति साका रेगानि सामुं ख्लाइनाय लुकुरक पियाबा मुंसा बेरमनि केसे केरें ख्लाइजाग्या नै फिरक मुंरुखा विलेज कमिटिनि सेक्रेटारि आबुनि बागै थामजि टुंजाक लायै पाइथगो विलेज टांनो खाकिरा बेर लाइखा रेगानि सामुं ख्लाइनाय लुकुरक आबुबाय पंचायत टांनगनो जबजागै टंखा विलेज कमिटिनि सेक्रेटारि जीआरएस ते पंचायत अफिसनि गुबुन स्टाफ रक तान बागै नरक कालतालारु मा होननांखा जों दिनै आरो जों रेगा खायो 15 दिन रेगा खायमानि सिनि पेमेन्ट कम हाबै जों आरो दिनै तालामारिखा पंचायत तालामारि लेखा तामखाय जोंनो लिडार रक सुरिखा मालिक रक मुसु खातानखाय नों 15 दिन काम गुन्दै जों खाब खायका बं कम मटिना जों काम खायका एरपरे आयु जेव कामने आयु नि मुंतामो आयु का सेक्रेटारि अरन पंचायत सेक्रेटारि मुंखाय जों साइमेया वानसा पेन सेक्रेटारि बा आयु को 15 दिन जों काम खायतानि एक दिन फानो बथाङै नुगदा गैलिया जोंनो बनुगलिया बिनि दो एरपरे 15 दिन जों काम खायफैबाय परेखाय बथाङै हा सय हा काया हिनै जोंनो रां कम डाइरिका ओंगा जों ताबो हिनो आछनो सिन हा काया आं तहाय 15 दिन सालसापा थाङै जों थाइमानिया दा जों काम खाय दंफोर नं हा काया कुनका हा काया कुने एरपरे जों मानिना हा काम नं हा काया को नर ताइसे काम खायनिगा जों खायगामु बआव बसालिया डाइरेक्ट हा काया हिनै रां कम जोंनो एकाउन्ट डाइरिका जों आपुर साइमाना सिनि रां कम हाबगासिनो पचास टेकासो हाबो एरपरेबो जारा काम खाया फटोबो थालसापाना थां बुजा गैया बरक बस सोमायबासो रां हाबै थांगा बंखाय बाहायका हाबै थांगा जों आमो साबक साइमाना मुसुमुता इंगा सुंनोखाय साका फुंगा फटो बुजाक बो सारिखौ थाङै बुजायाखाय एबसेन्ट जि थांबो इंगा बराखाय सालसापानासो जों बं बुबा खांबो नुगिया कामबो खाया फटो बुजाय बं बाहायका रां हाब थांगा सोमायबासनो जों अमो साइमाना बागै दिनो अर पंचायत तालारि वो मासानाय इंगा अमो बर ताबो जों भिडियो फायासा जरसि जों तालानो खलगिया बरक तामसा बरक भिडियो न फुन्दा खाया खाया साइमिया जों त साधारण काइसा लेबार से सिनि थानि भिडियो नम्बर बकरै जों साइना बकरै ब पंचायत सेक्रेटारि तो बं थानि कि भिडियो नम्बर करै यातंना ब मा साहनाय जों जत खन पर्यन्त जदि न भिडियो फायासा जरतै जों अ तालानो खलगिया जों हपं सापंफा आरो आसक तंनाय ओरै दिनो अर नंखा आरएस पारा रजनी सदर पारा ने आन्दारना ना ब जागाव पंचायत नरक खाले माने सामुं जे खायमानि ब जागाव जों काम खायमानि गाय कसफर बंखला एमनेको आरएस पारानि आन्दार अंग पंचायत आन्दार करायो मालिक के खकेन्द्र देवरमा बिनि काम जों लेन्ड लेभलिं खायो खेबल तानजानाय आन्दार काम खायो इंगा बब आमसुंनो खतानि हिसिङाव साव लिडार अब आमसुंनो हिसिङाव सुरिबो इंगा जे बसुमाते सुंतानि ब फायगा बिनि खेतनो जों मिल बखाय फायगा थाङै नाय मानयो आ जागाबो जों पुरा अंग खाय फायगा एरपरे मालिक तो ओंखायनो सावनो जों खायलिया एरपरे से थाङै आयु थाङै सेक्रेटारि थाङै जों काम खाय फायबामा परेका हा सय हा कायानो जोंनो रां कम दावैरु मेंटेनेंस कायानो बसुं माना तो माने नरक करने एमनाका जों 15 दिन हिंगा त आगि रखा त 3000 टाका हाबो जों सकां खायबो रक हा ओंखाय जों आज हामंगा जों दाखाय 385 टाकासे हाबसु ओंखाय जारा खरक बसु सामु खायका र 32 जना फाइतानि मात्र 26 जना काम खायो ताइ एक्स्ट्रा का काम खायो न बंगिरा खाबै थाका जों आबन बागै ताक सानायो बंखाय बाय हाब थाका जों काम खायो परिश्रम पे काम खायो तफा जे रां खाबि आंगा जों आबन बागै ताक सारा बुसु कयटा जरा नरक यरो तालारु म तालारि मानि हिंगा जों फाइका एमने सारे गटा बाटा दिगि फाइबा परेका जों एकटा रंसिम गे ओमफ्राय ताबुखे नरकनि नायमुंखै तामु तंनाय साबनि बागि नासिं तं जों भिडियो फायो साबायतो माने बाहायके बं मखे रां हाब सिनके ताङै कम हाब जों आम भिडियोनि थानि जवाब सानाय जवाब भिडियोनि थानि मांखा केर परेसे दगा परेस खलंनायसो माने ब नियम ब बं एके फटो बुजागे काम खाय रां हाब थांका जोंगा बा फटो ब बुजाक दङ फुंसारि काम खाय दङ जोंगा बाहायके कम हाबका जों ताबो आबन बागै
bidu intani jawa sanusun amoni utori pegata bidu bong buti hap sega kam khai pam buti hab ya sar amo saimana mo no baini ke mungke tam ani mungke konika debrma Biles tanglok khakrab jakmani koktama mankheno amsayo thangi shogya Kalyanpur thanani police paithoba amsani lukurokni kokshil chamungno chaitugui naijaknai nei Panchayat extension officer Koshik Deparma kokrumani bai yakari rizakha biles tanglok khakrab mung আমি নাই কাম দান থাকে এরপরে 15 দিন পরে বঠাংবে হা সই বকায় ছাই দংখা গে जों খাই দংফুনা বঠাংবে দা নং হাকায় কুনো আবো হাইতে মাল সিনাও কাম চলে এরপরে বতিনি ছাই দংখা বুই দেগানি সময় অভিজ্ঞতা ছিল তোমরা ববাই গায়ো বা না এটা কইলে তো হইতো না আমরা নামে যেহেতু ওয়ার্ড হইছে আপনি এট লিস্ট ইগনে কি আছে না তো আপনি সুপারভিশন করার কথা বক্স সাইডে খোলা হইছে হ্যাঁ তালা খুলে দিয়েছে tamuni bagi teni yo ini family karon nungke degawo লেবার শ্রমিক এমন খানাকা 26 জন কাম kai 32 জন ani payment payo হ্যাঁ অব যদি ঠিক ঠিক নং তখন গাঙ্কাই जों ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে ব্লকের তরফ থেকে जों ব্লক প্রশাসন তরফ থেকে অ্যাকশন নাই যদি না অব ইলিগেল তখন গাঙ্কাই जों অব ন জাতি খেনে বাজি অলরেডি ব্লক থেকে রকাইছা টিম খাইনাই আমনো ইনকোয়ারি খাইনাই ইনকোয়ারি খাই যদি সঠিক নয় তো কোনো প্রবলেম করে কিন্তু সঠিক গিয়া গাঙ্কাই जों অ্যাকশন নাই ke sir actually public ni je koimu borong ni je ekta thasingo khanamani je oroni ayo je ba iyo tomani bole spot thos thangia po umti khai no umti আয়ু তো আংসুকা কিন্তু আয়ু সাউদে মাঝে মধ্যে তো আয়ুনি দায়িত্ব দङ যে মিনি ওয়ার্ক বিবো যেহেতু ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার বা আপনার সুপারভিশন খাইনানি নাंगौ হ্যাঁ প্রপার মনিটরিং নাंगौ যেহেতু তাবো অ্যাকচুয়ালি লেবার সাউ যে পেমেন্ট কম মানু হ্যাঁ কিন্তু প্রপোর্শনেট যে আউটপুট বেস পেমেন্ট তাবুক যে পেমেন্ট দङ হ্যাঁ আউটপুট নিউপরে না কিন্তু পেমেন্ট কিন্তু যত বড় আপনো ক্লিয়ার কে সাইমি আছে তাই কাইসা কক্সে স্যার তাই কাইসা খানামানি বড় অর 32 জন 33 জন বলে তঙ্গ অর কমি ইয়ো খাইমানি অরম বিসং বলে বড় 26 জন যে খাইমানি আর তাই বাদ বাকি যে খাইয়াকো বড়কে বতিকে রাং বলে মান থাকা অমনি বাকি যে বলে বড়নি কম ইয়ো দাবি তং মানে কে বড়নি দাবি তো হবো না যে 26 জন কাম খাই 32 জন পেমেন্ট বাকি এই অমন অমন जों হবো নাই जों হবো তাবো ভেরিফিকেশন খাইলে ইনকোয়ারি খাইলে প্রপার ইনকোয়ারি সামনে পরে जों যদি না হবো ইলিগেল মানজা খাঙ্গাগাই जों হবো অ্যাকশন না নাইছে স্যার আপনি ইয়োকে ডিজিনেশন স্যার আমি কৌশিক দেববর্মা পঞ্চায়েত সেকেন্ড অফিসার কলমপুর Phiaba Kalyanpur block amsayo shimiya hasini kwbangma block amsayo no samungklaya wino kisasak petwane tarok regani rangsawi tongmani kokshil samung tango haike samungklaya wino samungklaine rokni mungoi hafungni rangsawi tongnai abahai petwane tarokni mungoi grak sakthon mung nahanani samung tisaka hasini joto tongko songlukurok আরে ফটোগুলো তো রং কনসেপ্টলে এনে শুটগুলো মেট তো মেট করো সব মেট সব Khwaini simi biplopni kokthum chini khorang